Редакція. Певна частина військовослужбовців займає передню частину судна, яка називається бак, і просто скидає якір. I have participated in this exercise over the last 3 years, and each year we have seen great improvement in a very short period of time. And as I stated, I was talking to my commanding officer who is underway, and we continue to make progress, great progress. Редакція.